৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে। এখন যে সকল রাজ্যের সামনে ভোট হবে বিজেপি অবস্থান খারাপ। সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করছে বাঙালি, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাঙালি। আজ বাংলা ভাগ হয়েছে, বাংলা ভাগ হয়েছে, পাঞ্জাবিরা পুনর্বাসন পেয়েছে। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে বাঙালিদেরকে কেন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি, কেন পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি, না দেওয়ার পরিণাম আজকে আমরা ভোগ করছি। lamsago o tekring tv channel nai tong lerang te indro o channel no subscribe jengke subscribe dinari o tamni hinba angbo buskango o buini kok no sana hengke ani bo support nango apni bage norok o channel no subscribe di naidi jeng tabo khaino hai main topic ko thanglai nai buskangni je Tripura o SIR khaina hin naimani o topic ko tang kabangma video no sanam ka kintu main topic ka tabo kaisa jeng manoka কিন্তু যে কোনো ভাবে গভর্নমেন্ট চিনি বাগৈ কাহাম সামুং যদি খায়া নাখাঙ্কে ত্রিপুরানি নেতা রক তামো ত্রিপুরা সাই নেতাহিনী তামো ওয়ান সাই নেতাহিনী गोबां मानो जिन ত্রিপুরানি बागै केबें मुं नुकजागो जों ताबो खायनो हाय कायसा नुकजाग फिरुका ত্রিপুরাও जे SIR खायनानै उसोंगियाको नोटिफिकेशन सिन नंखरियाको आसुक बायनो कयटा पार्टी नखरका ओ SIR न o jaja gyangai kidingai sana thangke national party tabo congress tabo national party ta CPM ta hino local amra bangali hine haino party him donglai ro obrok to sanas kokrei brok to direct se o Tripura mothon sakao attack layo brong no to sanas kokrei tutale thana sangkai kebo sini kunu national party sin Tripura sarongni bagai Kaham Naiya जों सराय सराय साइमान का साना थांगा के जों अजागाव वान एनालाइज खाय ना थांगा के जों अबनो नुकजा खाजे SIR तो कायसा अब तो कायसा इलीगल इमाइग्रेंट दङ नंखरिनानि कायसा पाट सराय सराय थांके अब हाय नुकजागो किन्तु इलीगल इमाइग्रेंट न नाराकना बागै इंडिया नि बरक न फाइट बखाय दं अब बायके जों वान छुकना नांगौ अबनो न नों जखन केन्द्र सिन न इलीगल इमाइग्रेंट न थांगिया हांगे गुलिस कक बुतारनो बनो सय नो बवादा रिरिके किनंला अबनो तैसिन नों केबेंgi दङ के गोबां नुखा ससियेल मिडिया रक गोबां नुखा SIR तयै गोबां Tripura sarangna sigri सकरो खायया SIR जदि Tripura फायगेंगे Tripura sarangni 100% bising 80% लस संनाय 20% मा थांनाय डकुमेन्ट करै अमक करै हनै जों गोबां नुगै मानका नाइजी साना थांकी अपनो मनो जे SIR न जे केबें नै रक बरक इंडिया न हामजाय हाइक्लायो कारण मतो इंडिया न हामनानि बागै इंडिया न क्राक सिक्युरिटी खायनानि बागै सि Tripura नि बरक नि इलीगल इमाइग्रेंट नंग लखराया नाइब्ले उल्टा बरक न उल्टा हेल्प खाय दङ हंके